वेलकम टू एवरीवन। आज आसतु आज क्लास रे आमे माने पढ़िबा ओडिया व्याकरण रो गोटे विभाग ताहा हेउची एकपदी भवन बा संक्षिप्तीकरण अर्थात जहाको आमे एकपदीकरण बोली कहते अर्थात गोटे लंबा वाक्य को गोटे शब्द रे प्रकाश करिथाय। विशेष करी एही क्लास रे आम राज्य सरकार को द्वारा आयोजित करा जाउथिबा समस्त प्रकार प्रवेशिका परीक्षा एवं नियुक्तिमूलक परीक्षा जेउथरे कि ओडिया व्याकरण रो एकपदी भवन बा संक्षिप्तीकरण रो प्रश्न आसुची से समस्त परीक्षा गुड़िक उपयोगी। जदि आपण आम क्लास टी भल लगुच तेबे ताहले प्रथम चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। आसंतु जानिबा एकपदी भवन कौन बा एकपदी भवन क्या कहुए। कथित बा लिखित भाषा को संक्षेप में प्रकाश करने द्वारा वक्तव्य स्पष्ट सुबोध तथा मनोज्ञ होता है। कहु लेखा जाउथिबा भाषा को छोटे प्रकाश कले ता शुणा भल लगे। साधारणतः वाक्य अंतर्गत दुई बा ततोधिक पदर गठित निर्दिष्ट अर्थ प्रकाशन पद संहति को तद्धित कृदंत उपसर्ग समान बा समान अर्थबोधक निर्दिष्ट शब्द व्यवहार द्वारा संक्षेप में प्रकाश करा जाई पारे। अर्थात यह कृदंत उपसर्ग समान समास यह माध्यम संक्षिप्तीकरण करा जाय था। यही पद्धति को एकपदी भवन बा संक्षिप्तीकरण कह जाए। वाक्य संक्षिप्त प्रक्रिया संपर्क पूर्व वाक्य संक्षेपण आम तो पढ़ुचे कि तो वर्तमान आम यही संक्षिप्तीकरण केते गुड़िए रही एकपदीकरण ताहा आम जानिबा। अंडारू जात जी अंडारू जन्म होती कौन कह अंडज अतिथि सेवक आतिथेय अत्रि पुत्र आत्रेय। मन रखु यही जो प्रश्न रही आप बारंबार पढ़िक लेखिकी अभ्यास करेंगे ना आकार अस्वीकार दीर्घकार भूल हो जाए। अर्थ को अतिक्रम नक यथार्थ अनेक मध्य क्षुद्र क्षुद्रतम आगर जन्मी अग्रज आनंदर अभाव निरानंद आखि सम्मुखें प्रत्यक्ष कहुए जो प्रत्यक्षदर्शी अर्थात जो मैंने आखि आगे देखी था आखि पछरे परोक्ष इंद्र को जय करिछि इंद्रजित इंद्रिय को अतिक्रम न करी अतीन्द्रिय अर्थात जहाँ इंद्रिय को अतिक्रम न करी ईश्वर को अस्तित्व जार विश्वास नहीं नास्तिक अर्थात जे ईश्वर को विश्वास करे ना उत्कल जात उत्कलीय उपकार माने जा नहीं जे कृतज्ञ अर्थात जहाँ प्रति उपकार कराई से लोकर उपकार को से मानिब ना ताहाको कृतज्ञ बोलिक कह जाए। जो उपकार मानी थाए ताको कृतज्ञ बोली कह जाए। ऊपर को मुह जार ऊपर मुहा उपकार स्वीकार करे जे कृतज्ञ ओषा करथिबा स्त्री लोक ओषे इति एक समय एक गुरु शिष्य सतीर्थ कंठ पर्यंत आकंठ कमल आसन जार कमलासन अर्थात ब्रह्मा कमलासन पद्म उपर बसी था ना नहीं पद्म को कमल बोली कह तेणुक ब्रह्मा को कमलासन बोलिक कह जाए। तांकर आसन हूँ कमल। कश्यप पुत्र काश्यप कश्यप ऋषिंर पुत्र कंसा काम करे जे कंसारी काठ काटे जे काठुरिया यह व्यवसाय काच बिकवा व्यवसाय जार काचेरा बा काचरा कुंतींकर पुत्र कौंतेय अर्थात कुंतींकर जो पुत्र मान रही कौंतेय बोली कह जाए। कुरुंकर पुत्र कौरव कुश्चित आकार जार कदाकार कुश्चित जोटा भल नुहे खराब अति कदर्य देखा कूलर निकट उपकूल जो कहुए उपकूल बसती अर्थात नई कूल मानक कूल निकट में कूलर विपरीत प्रतिकूल कूलर योग्य अनुकूल खणिरु जात खनिज जहाँ खणिरु सृष्टि होती गंगा को धारण करिसेंति जे गंगाधर अर्थात गंगा को शिव तांकर जटारे धारण करिसेंति तेणुक गंगाधर बोली कह जाए। गंगांकर पुत्र गांगेय भीष्म को गांगेय बोली कह जाए से गंगांकर पुत्र। गजर आनन परी आनन गजानन आनन कहले मुह गजानन कहले आम बुझे प्रभु गणेश को। गीत गाए जे गायक गाँव में बास कर लोक गाँउली चणकर पुत्र चाणक्य चंद्रशेखर जार चंद्रशेखर अर्थात ये चंद्रशेखर होती शिव शिव मथारे शेखर बा शिर मथारे चंद्र रही तेणुक चंद्रशेखर शिव को बुझाए। चिल आखि परी आखि जार चिल आखिया जन को जन प्रतिजन जनर अभाव निर्जन जलरु जात जल अर्थात जहाँ जलरु सृष्टि होता है। जय करने को इच्छा जिज्ञासा जानिबार इच्छा जिज्ञासा एटा मन रखियो भलसे। जीवन थिबा पर्यंत आजीवन जुआ खेले जे जुआड़ी जानू पर्यंत लंबी थिबा आजानू लंबित जानू कहले जंग तंत्र शास्त्र ज्ञान जार तांत्रिक दरिद्रर भाव दारिद्र दश आनन जार दशानन रावण आनन कहले मुह दशरथ पुत्र दाशरथी दाशरथी होती श्री रामचंद्र और दशरथ पुत्र मान दर्शन शास्त्र पंडित दार्शनिक दाढ़ी अच्छी जार दाढ़िया दानर योग्य दातव्य दिन को दिन प्रतिदिन द्रोणकर पुत्र द्रोणी दूतर कार्य दौत्य धन
ଧନ ଦ୍ରୌତ୍ୟ ଧନକୁ ଜୟ କରିଛି ଯେ ଧନଞ୍ଜୟ ଧାତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାତବ ନଦୀ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ଉପନଦୀ ନାହିଁ ଅପରାଧ ଯାହାର ନିରପରାଧ ନାହିଁ ଦୟା ଯାହାର ନିର୍ଦୟ ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର ନିର୍ଦୋଷ ନାହିଁ ମାପ ଯାହାର ଅମାପ ନାହିଁ ମାପ ଯାହାର ଅମାପ ନାହିଁ ରବ ଯାହାର ନୀରବ ରବ କହିଲେ ଚିଲେଇବା ରାବିବା ନାହିଁ ରୋଗ ଯାହାର ନିରୋଗ ନୁହେଁ ଅତି ଦୂର ନାତି ଦୂର ନୌକା ବାହେ ଯେ ନାବିକ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ପଙ୍କଜ ପଛରେ ଜନ୍ମିଅଛି ଯେ ଅନୁଜ ଆଗରେ ଯିଏ ଜନ୍ମିଥାଏ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବ ପଥର ମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜପଥ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ପିପଟିସା ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ପତ୍ନୀ ସହିତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସପତ୍ନୀକ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ପାରିଷଦ ପକ୍ଷର ବିପରୀତ ବିପକ୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଲୋକ ପାଠୁଆ ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ପୁତ୍ରର କନ୍ୟା ପୌତ୍ରୀ ପୁରୋହିତଙ୍କ କର୍ମ ପୌରୋହିତ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାର୍ଥିବ ବନର ସଦୃଶ ଉପବନ ବନ୍ଧୁର ଭାବ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବିଗତ ହୋଇଛି ସ୍ପୃହା ଯାହାର ବିତସ୍ପୃହ ବିଗତ କହିଲେ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ପୃହା କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ବିତସ୍ପୃହ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ବୈଷ୍ଣବ ବୀଣା ପାଣିରେ ଯାହାର ବୀଣା ପାଣି ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଭାଷାର ସଦୃଶ ଉପଭାଷା ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯେଉଁଠି ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମୁଠେ ମିଳେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରେ ଯେ ଭୂଚର ଭୋଜନର ଇଚ୍ଛା ବୁଭୁକ୍ଷ ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଜନର ଇଚ୍ଛା ଯାହାର ହୋଇଥାଏ ବୁଭୁକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭୋକିଲା ଥାଏ। ମନୁ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁ ଋଷିଙ୍କର ଅଂଶଧର ଆମେ ହେଉଛେ ମାନବ ମାନ ଯାହାର ଅଛି ମାନି ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଖର ସମୀପ ସମ୍ମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହଁ ଆଗରେ ତେଣୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ମୁଖ ଯାହା ଅତି ଦୀର୍ଘ ନୁହେଁ ନୀତି ଦୀର୍ଘ ଯାହାକୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ମାଂସାଶୀ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆଲୋଚକ ଯେ ହଳ କରେ ହଳୁଆ ଯେ ଚାଷ କରେ ସେ ଚାଷୀ ଯେ ସବୁବେଳେ ବହି ପଢ଼େ ସେ ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥ କୀଟ ରଘୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଘବ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ରଘୁନନ୍ଦନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସତ୍ ଆଶୟ ଯାହାର ସଦାଶୟ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଅଛି ଯାହାର ଶ୍ମଶ୍ରୁଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଢ଼ି ସତ୍ୟ କହେ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହଂସମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜହଂସ କ୍ଷୁଧାର ଆତୁର କ୍ଷୁଧାତୁର ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୌମିତ୍ରୀ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଜ୍ଞ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମାନ ଧର୍ମ ଯାହାର ସମଧର୍ମୀ ସ୍ମରଣରୁ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ ସାଧ୍ୟର ଅତୀତ ସାଧ୍ୟାତୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସମଦର୍ଶୀ ସତ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠ ଯାହାର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଏକପଦୀକରଣର ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏକପଦୀକରଣର ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହେଲେ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।